এটা আমার ডুঙ্গর আমার ডুলি এটা দিশুছি এটা আমার ক্ষেত ধান করা হয়েছে অদা গহনা করা হয়েছে ফালেকে সেই আড়কে দিশুছি যে সেই মঝির সেই আড়কে গহনা করা হয়েছে ফলে দুসরা লোক দিয়েছে 10,000 কে আনবো এটা মুকলাম আর কমামো সয়াজি করা হয়েছে এটা সয়াজি এসে বলে ধান কমাসে সে অদা দেশে আর আমকে অদা দেশে 10,000 টাকা দিয়েছে তার 10,000 টাকা ফেরালে আমার পুরা কমাবো আমটাকে এটা টাঙ্গর পিয়াল গুড্ডা মানে এটা টাঙ্গরে ধান ধোনা মরা যাইছিস মশিনতি আর ধান বাহারছি ধান বাহারি সারলা পরে শুকা যাইছি আমটা ବି ହେନ୍ତା କରମା এটা মোর বাপা লগে ଥିଲା ধান আর ଖରାପ ହେଇଗଲା 19 ତାରିଖ ଥି 29 ତାରିଖ ଦଶା କରମା ଭୋଜି କରମା ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛେ ସେ ମରିଗଲେ ଏ ଧାନଟା 5-6 ଦିନ ବୋଲେ ହେଇଯିବା ନା ଟିକେ କୁଆଁସି ଅଛି କାଟବାର ବତର ହେଇଯିବା କାଟିଦେମା ଧାନ ତାପରେ ଇଆଡ଼େ ଆମର ବାବା ମାନଙ୍କର ଭାଗଟା ମାନେ ସେଇଟା ଅଧା କଟା ହେଇଛି ଦିଶୁଛି କାଟଲା ଦିচ্ছে ସେଇଟା ଦେଖୁন ଆଜ୍ଞା ମାନେ আমার তেঁতুল গাছ এটা যেটা দিশুছে এটা খুব বছর পুরানা তেঁতুল গাছ অজার জামানার তেঁতুল গাছ এটা তেঁতুল ফলসি খুব সিଆଡ଼ୁ ବରାଜରାରୁ ପେନ୍ ଆସି ସିଆଡ଼ୁ ନାଲ ଗୋଟେ ଅଛି ନା খুব ପେନ୍ ପୁହି ଯାଇସି খুব ଆସି এটা ফার ବନ୍ଧା ହେଇଛି ପେନ୍ ରହା ବୋଲି ଡୁଲିତି এটা ଖାଲ ହେଇଯାଇଛି ପେନ୍ ରହିକରି आर पटे जे देखामा जेन फाले गहना कराई लोग के कमुछे जे पास के जे देखामा व्यूज सब्सक्राइबर मने सेटा डुंगर दिशुची हेटा दुईटा जिन डुंगर दिशुची हेटा और हेटा हम खेत पाखा लागी करे छे हेटा एटा सब हमर गज मने है डुली तरार लागी छे एटा गज मने जेटा ख गज मने गज मने अच्छे आंबा चाली गला दुख लगी जाए करमा भगवान नहीं गला किडनी पेशेंट थिला हॉस्पिटल रे जीवन चली गला हॉस्पिटल रे मते जतने देखनु कोटावा जी रे और फिर ये बलांगीर में 3 दिन पूरा गिला ही के भिड़ी जेतिला हमर बापा कमी थिला धान रे देखुन आया हमर तेतल गछ पाखर व्यू देखो छे एटा तेतल मन फड़ी छे दरेरा एटा बढ़ल गछ एटा ढीग रही छे भीतरे पत्थर लागी छे कुड़ी होइने किछे नहीं और धान हमर दिसु छे एटा मोर बापा धान चाष कर चली गले खूब दुख लगी जाइए आ सेडे साडू काटगुंडी कटा है सेडे दिशु पड़ी रुड़े रुड़े एटा हम देवी आसी करी ठूसा कोनो और गुड़े ठूसा अच्छे कालके देखमा एटा गुड़े ठूसा मुई नहीं गुड़े ठूसा मोर भाई नेला ना टुनिया दुटा पड़ी छे हमर बाबा धान सुखीछत एटा बामनी डुंगर डुंगर बोलसन पहाड़ दिशु छे जूम कर देखो छे बेल बुढ़ी आसला ना जीवा टाइम हला ना घर के जीवा साइकिल लदी करे
मोर वीडियो के पसंद लगला बोले लाइक करे सब्सक्राइब करबे कमेंट करे और बतावे एतिके रखुछे वीडियो।